Sari kaham tini kabama sal ni ulo Facebook live ni tinero koi kita kok salayan tai je incident nung tomo naman tikia share kanya bagai ama phaikya jeng saimano tabok je recent je issue Roman script no tui je recently 29 tarigo the Board of Secondary Education is the president many statement amno lo mia tese binu the video viral abon tese ni students rock black e wana lajak confusion joli lajak so nuka protibadi kolomom 29 তারিখ যে মিটিং খাই 30 তারিখ যে পেপার অঙ্কম আজগা রোমান স্ক্রিপ্ট শিখে হাঙ্কাই बोर्ड नि प्रेसिडेंट बोर्ड नि तरफ থেকে এফআইআর খাইজামাই আবন তিব কবংwa কক কালাইখাম আবন হলো তেসা কবংwa অর্গানাইজেশন এনজিওস লকথাঙ্গই बोर्ड नि प्रेसिडेंट বাই মালাই মানে হলো বিনি যে মিয়া ভিডিও কো কক সামানি স্টেটমেন্ট আরো বনু খাজে বাংলা স্ক্রিপ্ট সিনে বাগান্য কাছে बोर्ड नि प्रेसिडेंट নঙ্গই এনক্রাস খাইতম চিনি স্টুডেন্টস রনো माने indirectly bos saitong je roman script se ge hangai evaluation khajak la hamkai examiner se kre aun bagai infrastructure se kre aun bagai bengali script ne senyang tu students ongni future mane marks ka hamana bagai karon that is am clearly sauje bo bangla script ne siji ne board ni president kokso amante chung tongmali ya chini kobama senior যে কবরক ন রোমান স্ক্রিপ্ট দিছে সবাই ফাইন্যান্স বিসি রমই जों তিনি খরক বুरै থাকা রোমান স্ক্রিপ্ট नि কাছে অর্গানাইজেশন নঙ্গই তিনি সৈকরং বিকাশ রাজ্য বর্মা এডভোকেট মিন্টু তে টিপিএস অফিসার কসাম অটুল তে আং বাইথাং जों अबनो अबनति क्लेरिफिकेशन তে সিনি মেমোরেন্ডাম কাছে তলাঙে থাংলাইয়াম টিবিএস नि बोर्ड बाय मालायनान बागै सारिगस जरा जों मालायखेम तिनी कक सामान कारण खामनम स्टुडेन्ट संथानि जे डाउट दंमोन जों क्लियर खायनो नाङै क्लियरिटी रिना नांनाय ते किरिनानि आ जे किरिमुं दंमोन जों सगमान नांनाय जों बोर्ड नि प्रेसिडेन्ट जे बिनि स्टेटमेन्ट ते जों बन कक संखाम अमाहाय बाहायके नों कैसे प्रेसिडेन्ट नोंगै अमाहाय स्टेटमेन्ट दिमान बो प्रतिबादी कलमनि जे स्टेटमेन्ट खा टोटली स्ट्रंगली अपना डिनाय खायकेम बिनि कक बमाहि कोनो साया आबनो बरक डिस्टरसन खायकिया याखाबा बंनि मुसं तै सैकिया प्रतिबादी कलम ओके जों तेविसा साका अन परेनि भिडियो स्टेटमेंट आबले बाइके नों कासे प्रेसिडेंट नंगै जे जागा कोनो लैंग्वेज नि कोनो स्क्रिप्ट मेंशन खायजिया गवर्नमेंट होइते आरो बाहाय नों बांला स्क्रिप्ट नि बागै सैकि जावो kaham kai naijang nai roman script se ya kanya saw amai kai nang bhaike sai na mot nang indirectly directly no nang abo roman script ta sidi hini kaise board ni pressure ngani okok no bhaike sai ma ba probini logic phono ka sungnam oro ko roman script e hingai chin oro infrastructure kre maximum no bengali ni background awan bagai chang okok sam te logic phono kam abona जों बनो डकुमेंट्स फनो कामन परे जों क्वेश्चन खायो पाल्टा क्वेश्चन नों अकक सामात साया अबन ब्लैक खबम का अबन हरो गिटार अमता खर्चं नै निना कासे स्टेटमेंट वाइज अम कासे सिन सेंटिमेंटल इश्यू इमोशनल इश्यू जे स्क्रिप्ट दे जों सो बसर सवा खाइ फाइ बनि नों कासे प्रेसिडेंट नंगै अ जागा नों माहाय कक सेमिया जों निनि आमसे सिगां बबुतो सा तंफरबो जों मालायखे apro last year incident sang sakam tabo oi aro sang naimani kai board script যেহেতু কোনো একটা ডিক্লেয়ার ইয়া কো গভর্নমেন্ট হইতে কোনো নোটিফিকেশন ইস্যু ইয়া কো আমন বাগে board script roman script e bengali script na question paper setting setup khanya ni ngana nei pheb nang to ulta se kok sai resu apro bo কোনো জবাব রিমালি সরি সানকা pheb bo kaise phono ka sungnam और मेन रीजन के बिन होते समय बन सानन बगे फातन होते बन प्रेशर रिजर्व
Patan hoite press jaga chini men sing bujon se dukho kha khamani karon gorom chini borok kok borok sinenyo chini bokong barano kaisa bo sorgani kaisa committee was song rejakam kok borok development committee ni recently as an chairman Dr. Atul Debroma bo bono last 10th January 2024 kaisa memorandum rekhe Dr. Atul Debroma as a chairman of kok borok development committee ningai a chithi na pori nakhe blek kha khamani kok same chithi ni kongnano o board president saka ang just dui tinta point pore bo star pasta point amro order as a order hisabe bo sagyam na খুব লাই নাই দিম আমনো সং শেয়ার ও খাইরে নাই চিনি ফেসবুক ও যত জাগনো মিডিয়া বো অবসং সাইমান টেক লাই অতল দেরন যে ওয়ার্ড কাছে পয়েন্ট ও মজে আং জাস্ট দুইটা পয়েন্ট অন পরীক্ষা নারছিনাই আউন পুরো ওলো কক সালাই নাই কাছে পয়েন্ট ও ওয়ান্স order should be issued that Cockbrook answers for class 10 and 12 board exams under TVSC must be written in Bengali script only. Rotal Development is Simon. Next point, even after such office order for script Cockbrook language, if students are encouraged to write in Roman script in the board exams, the responsibility should be fixed to the principal or headmaster of the school. They should be held accountable for it. Oma language use kaja. Oma sabse je jaga Cockbrook development committee ni chairman chongjak bini samongka bo bini committee ni report na submit khaini to the government. O jaga bo personally ngai bina chairmanship ni power na oi bo board na city siyo. Chairman chung president sao kaisa sarkar bai songjak chairman ni okomota ngarnani nang abon bagi nang mo hake statement rok mari ko amno lo sung salaikyam je jaga chung kobang issue phaikyam bokin kuna answer kare just koekta important issue tan sung salaisinai bono sangka je jaga TBSC ni 2009 no je gazette notification okhorja a jaga Cockbrook inte kono medium of instruction kari script ni mention kari means je nang je kono script ni simano je students of choice as per choice ama haken choli tongo 2000 last year jara choli tong kasar mazra borok chuma indirectly disturb khayana yose bangla bani sirnani boy sapu gya borok english bai haipuna sin srai rok ni jin hochen borok roman script ri tong jeng borok question khaykyam a guideline no a je gazette notification no lo saiba mijo language ajaga se tongo je roman script masini pali kaisa subject tongo amabo roman script or bengali script siman tangi Cockbrook khetre ke ngabo o abone use khamia o amahai simia bintan answer kari aboni ulam kabama chumpono question khamen pore bini answer kari bojas osohai gaike chung phonoka bin thani bini higher authorities ni kok baise bo mahai masaka sarkar ni pheba bini je jaga sarkar ko notification kare jaga je barbeli bo statement ni mani abono sung rosanya ni saka tamne kani ni je statement abo sin srairong na sikri maklayo sin srairong discuss khamaklayo nangabo hai saimia bo gosika statement bo rinai এবং প্রতিবাদী কলম যদি অসত্য মানে মিথ্যা কক সাইতে ভাঙায় আপনি একেছো নং সান নাহান নাংথাই নং এস বোর্ড প্রেসিডেন্ট তারপর নং মিয়া বারবেল যে সামনে কক বাংলা বাই সিমিস থেকে চানায় আমত নং কাছে লে স্ক্রিপ্ট নং উচ্চা খাইমিয়া আমতি চং বন সাগম লাস্ট অফ আম সাব বিন স্টেটমেন্ট বো উইথড্র খাইনে এবং ইমিডিয়েটলি কাছে নোটিফিকেশন নাই সরকার চিফ মিনিস্টার মালমেন পরে এডুকেশন মিনিস্টার মালমেন পরে clarification na students no guys sang kha khaimani ngachung kobama bono documents phono ka ma hai phono ke bo bin thani kuna answer ka documents bo na rakha khop bin thani bo mane chini pokka noi kok saka ang tabo sarkar kok salani ama hai detailing laikyam hai phono ang hop khaimani je jome kok saman pore je jaga bo jome kok samro positive but amne log log na bin mi bo press rock bono sangkam ang nasib tongmani
bini same statement बताओ को सावजे बेंगली बाय से बिनर इंफ्रास्ट्रक्चर बेंगली स्क्रिप्ट बाय रोमान स्क्रिप्ट एकरी जों बनो साका रोमान जिनि कक बरक सब्जेक्ट अलरेडी रिक्रुटिंग जा बरक नायमनो गोबां मा राइटार रमसनि आर 99% जिन बरक रोमान स्क्रिप्ट फेवर जे जगा 1% बरक खरकसा सिथि रिमाना से नों इम्पोर्टेंस रुंगाय 99% इमोशन के नों बियां सकमाय आवनो बो एक्सेप्ट खायो ठीक दासे नों कक जतन सत्य जतन ठीक आं एक्सेप्ट खायो आवन बगिन आं हायर अथॉरिटी मालानि बट बिनि स्टेटमेंट मीडिया नंगमानि बा कक साव आवनो ल जों जे सामनो बकिसा एक्सेप्ट खायगा सिनि थानि डकुमेंट्स माखा कलेक्टर एविडेंस माखा आवनो बगै बबनो डीपली थिंकिंग खानि डीपली चीफ मिनिस्टर याकब एजुकेशन मिनिस्टर बे बराव डिस्कशन खायो इमीडिएटली कैसे नोटिस अम हाय दिनि इंसिडेंट का जों साइमन जे मैक्सिमम जे साका सुकजाक जे एडमिनिस्ट्रेशन बरक जतन नायो जे डायरेक्टली इनडायरेक्टली चिनि जे डिमांड रोमान स्क्रिप्ट जों हामजाक दंमोनि आबनो जेसकापनो सकमोय बांला बाय जों सापक रेनानि मानमा जागा तो फोर्सफुली खायो माया जागा खाय बरक आम हायके इनडायरेक्ट खायतो गाबन बैसिनि ताबुक बम केबनि खमटा करे जे जों रोमान स्क्रिप्ट सिरिया खायनि एबा रोमान स्क्रिप्ट सिरिया मार्क्स मायामोन बोर्ड नि प्रेसिडेंट बब साइंस साका अमा हाजरि स्टेटमेंट आं रि तंहाका आं बा कोर्ट बायसि केस क्लाइनाय आवन बगै आं आम हाय कोनो स्टेटमेंट दिया नै बट इनडायरेक्टली के बो एनकरेज खाय तंहा जे बेंगली स्क्रिप्ट दिरन गसं दिनावबन साका असो बसर चलि फायमानि जे एस फॉर इट इज जे आगे जे चलि तंमनि दुटे स्क्रिप्ट बन जतखन सल्यूशन फैसे जरा माइके मांगनाय बाबन गसिफोना बिनथानि जों नुखा बिनथानि मोनसे पावर करै पावर इज मिनिस्टर सरकार लेवल डिस्कशन खालामबो सानाय स्टुडेंट्स आं कयनाय तावसा जरा बोर्ड नि खमदा करि खोजे बकायसा नोटिस दिनानि जे एकटा स्क्रिप्ट सैनन आवन बे खाता बायदि नन जे चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट सैजिन जे हामजामन स्क्रिप्ट बाय और एवल्यूशन नि कोनो मैटर करी जदि एकटा एग्जामिनेशन जे के रोमान स्क्रिप्ट बाय रुई एवल्यूशन खायजागिया एवलेट खायजागिया आवर बगे जों दायनानै विधानसभायाव गोबां कक कानाय सिनि एमएलए रक दङ खरमाति सनाय बरक ओइसो न बरक ताबो जों दायलेमा खानिया बागै अमायकै सिन सामं बारनोबो अमायकै सनाम दं आवर ब्ले बी अलर्ट स्टुडेंट्स रक नानंनि साहस फुनुबि और रोमान स्क्रिप्ट बाय सैबो केबो नन बादा रिमेयम और केबो जदि इनविजिलेटर्स बेनो सुपरवाइजर जदि केबो इंस्ट्रक्शन लेखा कासे स्क्रिप्ट सैजे नै आबनि रिजल्ट न ग्लास यार नखाना आबरक जे रिनाय रक बनम साकसाकनि बरक आम बिपद दागो गइतो माका रिंगितो माका हायनाय कोनो स्कुल जदि कोनो इनविजिलेटर्स जस्ट बेनो सुपरवाइजर बा एनी अदर बरक कोनो स्टुडेंट बाउन खायमिया बो स्क्रिप्ट सैजने नन जि चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट आम बनि सैदि अमन नं थाने मेसेज अमन दे जोंते कयेक दिन मान आसिंनाय बमा हाय नोटिस नंकर आरो स्टेट बोर्ड नि प्रेसिडेंट मीडिया बाय मा हाय स्टेटमेंट दि जों साका मन नों मीडिया प्रेस रो पब्लिक नि बगे स्टेटमेंट मारने क्लियरिफिकेशन होना बगे नों तिनि जों बाय और कक साका काहाम आवर मीडिया का नों उल्टा पुला कक सामा तंगमाया आवन बगे नि कैसा प्रेस बिकप्ति मारे नाय गबाम गसिका जस्ट जों कयेक दिन टाइम सानो आवन परे रेनायको जाय होक जों टाइम मारिनाय सालता सानै सालताम आमनोल जों रेडी मा दंनाय असबानो जों बिस्कङो आगुना बय तेजिनिया सामुंनो खायनोबो आं दिनमसं कक सानै नरकटा किरिदिम एनी वन जदियाबनो डिस्टर्ब खायगा नन फोर्स खायगा जे ओ स्क्रिप्ट सैजेनि सानाय जस्ट जिन गोबां स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन दङ ब्रह्म जस्ट इनफर्म खायदि गोबां मथा दङ अर्गानाइजेशन दङ कक रोमान स्क्रिप्ट मन इनफर्म खायदि आबनि एक्शन नगनाय हामबाय